شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah ولا يكونوا كالذين من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Hadirin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah. Ada satu kisah menarik hadirin dari seorang ulama besar yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullah. Seorang ulama besar ini dahulunya justru adalah seorang pencuri yang ulung hadirin, seorang perampok yang terkenal. Namun ada kisah yang menarik bagaimana beliau bertobatnya kepada Allah kemudian menjadi seorang ulama besar hadirin. Dahulu ketika Fudail bin Iyad sudah terkenal bagaimana kejahatannya di satu kota hadirin, Fudail bin Iyad ini kemudian jatuh cinta kepada seorang perempuan di kotanya itu. Satu malam ketika seorang perempuan itu sedang pulang dari aktivitasnya, hendak pergi hadirin pulang ke rumahnya, Fudail bin Iyad sang pencuri ini dulu membuntuti dari belakang mengikuti perempuan ini hadirin. Sampailah perempuan itu di dalam rumah, Fudail bin Iyad dengan mengendap-endap kemudian ia naik ke atas rumah itu, ke genting rumah itu, dengan maksud mengintip seorang perempuan yang ia cintai itu. Namun ternyata hadirin Bapak Ibu semua, seorang perempuan itu di dalam rumah justru ia sampainya di rumah ia membaca Al-Quran. Ayat yang dibaca oleh seorang perempuan itu adalah ayat ke-16 di dalam surat Al-Hadid, di mana Allah berfirman hadirin, secara langsung Fudail mendengar langsung dengan telinganya sampai ke dalam hatinya, di mana Allah berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati-hati mereka khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Fudail yang banyak bermaksiat ketika itu, begitu berkesan ayat ini ke dalam hati Fudail bin Iyad hadirin. Fudail kemudian menangis meneteskan air matanya karena mendengar salah satu ayat di surat Al-Hadid ini. Kemudian ia mengatakan, bala ya Rabbi, betul ya Allah, sudah saatnya aku kembali kepada dirimu, sudah saatnya aku bertobat, sudah saatnya aku khusyuk beribadah kepada dirimu ya Allah. Ini tobatnya Fudail bin Iyad hadirin. Ini bedanya maling kita sekarang dengan maling dulu, Pak. Maling dulu hafal Al-Quran, Pak. Maling dulu faham Al-Quran, dibacakan satu ayat langsung bertobat kepada Allah. Turunlah Fudail bin Iyad hadirin dari atap rumah itu. Kemudian ia berlari karena begitu berkesan hatinya, hadirin tergetar dengan ayat dari surat Al-Hadid itu. Kemudian ia bersembunyi di dalam satu gua, menangis di dalam gua itu ketika itu, menyendiri ketika itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian hadirin Bapak Ibu semua, ketika Fudail bin Iyad bersembunyi di dalam gua itu, datanglah dua orang pemuda yang sedang melakukan satu perjalanan. Dua pemuda itu masuk ke dalam gua itu tanpa sadar Fudail bin Iyad sebenarnya ada di dalam gua itu. Kemudian dua pemuda itu berbincang satu sama lain. Hadirin, ia mengatakan, mari kita beristirahat di gua ini. Sudah larut malam ini. Andaikan kamu tahu di kota ini ada seorang pencuri yang terkenal berulung yang bernama Fudail bin Iyad. Ya tidak tahu padahal Fudail ada di dalam gua itu, Pak.
Terdengar oleh Fudail kemudian obrolan dari dua pemuda itu. Fudail semakin menangis, ya Allah, betapa besarnya dosa saya sampai begitu tahu seluruh orang dosa yang aku lakukan di kota ini. Keesokan harinya, hadirin Bapak Ibu semua, akhirnya Fudail bin Iyad ketika itu berhijrah ke Mekah. Bertobatlah di Mekah ketika itu, dia beribadah, belajar kepada para ulama, sampai akhirnya Fudail bin Iyad, hadirin, karena tobatnya kepada Allah kemudian menjadi seorang ulama besar. Namanya begitu harum. Para sejarawan Islam, hadirin, banyak mencatat kata-kata mutiara kesolihan dari Fudail bin Iyad al-Makki, orang Mekah, padahal beliau bukan orang Mekah, tapi karena hijrahnya berawal, hadirin, di Mekah, akhirnya terkenallah Fudail bin Iyad menjadi ulama besarnya dahulu di Mekah. Bapak Ibu semua oleh Allah, andaikan Fudail bin Iyad dengan salah satu ayat saja hadirin terenyuh dan begitu cepat kembali kepada Allah, seharusnya kita yang sering membaca Al-Quran harus lebih kembali lembut hadirin. Fudail bin Iyad hanya satu ayat saja menjadi ulama besar, seharusnya kita harus lebih besar daripada Fudail bin Iyad hadirin. Bapak Ibu semua oleh Allah, ayat ke-16 dalam surat Al-Hadid ini, kata Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Makana baina islamina wa an atabanallah bihadhil ayat." Jarak antara keislaman kami dengan turunnya ayat ini sebagai celaan kepada kami dari Allah, illa arba'u sinin, itu jaraknya hanya 4 tahun saja. Apa maksudnya hadirin? Kata Abdullah bin Mas'ud, ketika para sahabat merasakan kenikmatan Islam hadirin, selama 4 tahun mereka beribadah kepada Allah, bersujud kepada Allah, turunlah ayat ini, kata Abdullah bin Mas'ud, sebagai teguran kepada para sahabat, seolah-olah Allah bertanya kepada mereka, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, kapan kalian mau benar-benar khusyuk beribadah kepada kami? Hadirin, para sahabat saja, Bapak Ibu semua, yang sudah merasakan 4 tahun kenikmatan Islam, ditegur oleh Allah kapan mau khusyuk. Kira-kira kalau kita ditanya sampai hari ini, Bapak Ibu semua, kita sampai malam ini sudah berapa tahun sholat hadirin di hadapan Allah, Pak? Kira-kira kayaknya lebih dari 10 tahun ini semua, Pak. Ini banyaknya kayaknya lihatnya veteran semua, Pak. Andaikan para sahabat saja 4 tahun ditegur oleh Allah, kapan kalian mau khusyuk beribadah kepada kami? Maka hadirin, sudah sepantasnya dan selayaknya bagi kita semua yang sudah lebih dari 4 tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun kita sudah merasakan keislaman, kenikmatan Islam ini, seharusnya kita benar-benar khusyuk beribadah kepada Allah. Hadirin ikhwati manahumullah, bukankah di dalam Al-Quran di antara ciri sifat pewaris surga Firdaus itu adalah orang-orang yang khusyuk di dalam ibadah-ibadah mereka? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang nanti mendapatkan warisan surga Firdaus itu? Sifat yang pertama yang disebutkan oleh Allah adalah mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam solat-solat mereka. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, para ulama menjelaskan kekhusyuan itu sederhananya bermakna kepatuhan diri kepada Allah, ketenangan hati ketika bersama Allah, merasakan kenikmatan batin hadirin, syahdunya dalam bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan khusyuk di dalam solat. Hadirin Bapak Ibu semua, ini saya tidak akan berlama-lama kalam hadirin. Sebagai penutup pada kultum malam kali ini, Hatim Al-Assam, seorang ulama besar, beliau terkenal kekhusyuannya dalam beribadah kepada Allah. Ketika beliau ditanya bagaimana caranya agar khusyuk dalam beribadah kepada Allah, beliau sebutkan salah satu tips hadirin agar kita bisa merasakan dan setia dalam sholat berjamaah, qiyam Ramadan, tarawih, sholat malam, membaca Al-Quran. Kata beliau, idza hanatis shalah, kalau datang waktu sholat, asbagtul wudu, aku sempurnakan wuduku. Bapak Ibu semua, sempurnanya ibadah kita bukan pertama kali takbir, tapi bagaimana kita menyempurnakan wudu kita. Setiap tetesan-tetesan dari air wudu itu hadirkan, dan itu adalah menggugurkan dosa-dosa kita dari wajah kita, tangan kita, kaki kita. Kemudian kata Hatim Al-Assam,
Aku duduk kemudian di tempat yang hendak aku laksanakan sholat di sana. Aku berdiri menghadap Allah sampai seluruh jiwa aku siap untuk menghadap Allah. Fa aj'alul ka'bata baina yaday. Aku jadikan Ka'bah seolah-olah tepat berada di depan diriku. Bapak Ibu semua yang pertama kali umroh, pertama kali sholat menghadap Ka'bah, bagaimana rasanya hadirin? Aku jadikan seolah-olah Ka'bah itu tepat berada di depan diriku. Wal jannata an yamini wan nara an shimali. Aku jadikan seolah-olah surga yang indah itu ketika aku sholat tepat berada di sebelah kananku. Siksa neraka yang begitu kerasnya aku simpan di sebelah kiriku. Wasirat tahta qadami. Aku simpan ketika aku berdiri itu seolah-olah jembatan di atas neraka jahanam itu tepat berada di bawah kakiku. Wa malakal maut warai. Dan aku yakin bahwa malaikat maut pencabut nyawa ketika aku sholat itu selalu tepat berada di belakangku, siap untuk mencabut nyawaku kapan saja. Wa adzunnuha akhira sholati. Dan kata Hatim Al-Asam hadirin, setiap aku melaksanakan sholat, aku yakin bahwa itulah sholat terakhirku dan aku tidak akan sholat lagi setelah itu. Bapak Ibu semua yang oleh Allah, andaikan hadirin tarawih yang kita lakukan malam ini hadirin, itu adalah tarawih terakhir kita, Pak. Para malaikat memberitahu kepada kita, pasti kita akan benar-benar hadirin mengingat Allah tanpa mengingat dunia, aktivitas kita melamun hadirin, karena kita tahu kalau andaikan itu adalah sholat terakhir kita. Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, inilah diantara tips dari Hatim Al-Asam. Sudah waktunya, saatnya untuk kita semua khusyuk beribadah kepada Allah. Minimal hadirin, kita tidak mampu berlama-lama seperti para salafus sholih. Berjam-jam mereka sholat qiyam Ramadan, berlama-lama mereka bahkan sampai mau sahur. Para sahabat itu mereka melaksanakan qiyam Ramadan. Minimal hadirin, jangan pernah bolong qiyam Ramadan. Yang kedua, yang pendek ini yang kita laksanakan, hadirkan hadirin Allah seolah-olah tepat berada di depan kita semua. Kita berikan waktu yang setengah jam ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Semoga bermanfaat Bapak Ibu semua, dan kita memohon semoga Allah hadirkan kehusyuan kepada kita di bulan Ramadan ini sehingga kita merasakan nikmatnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa atii'u Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Inna Allaha ma'as sabirin. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله
بما يعملون محيط. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله. السلام. السلام. اللهم صل كما صليت السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية وبركاته السلام السلام أشهد اللهم صل
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna syarrad عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون.
فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سلام سلام سلام. الله kamu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Subhanallah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salatu tiladah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام السلام وأشهد أن الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Cepat.